मारने का प्लान कैसे बना? शादी से आने के बाद मेरा हसन से रब्ता हुआ था। उनको बताया कि सब का रवैया ऐसा है उस्मान का, और शादी के बाद अब तक हालात ऐसे ही हैं। हसन ने सपोर्ट की थी कि मैं साथ हूँ और बच्चों को संभाल लूँगा। फिर हमने मिल के सोचा कि उस्मान को मार देते हैं। हसन के घर लेकर गई थी। क्या कह के लेके गई थी? फ्रेंड के घर जाना है। वो जाकर सोफे पे बैठे हैं, मैं वॉशरूम में गई हूँ। पीछे से हसन ने 2 फायर किए हैं। उस्मान को मारने के बाद मैं लाहौर आ गई थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं इस वक्त CIA कोतवाली में मौजूद हूं। मेरे साथ इंस्पेक्टर इमरान आतिफ साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अब मकतूल उस्मान तकरीबन 6 माह पहले अगवा होता है और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी कैसे मिलती है, ये सारा वाक़या जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ, मकतूल को अगवा किन्होंने किया और फिर उसके बाद उन्हें कत्ल किस तरह से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनवरी 15 को जो मकतूल है उस्मान, ये बागबानपुरा के इलाके का रहने वाला है और इसकी शादबाग के इलाका में आमना नामी लड़की से शादी हुई है। इनके 2 बच्चे हैं, 6-7 साल से शादी है इनकी। तो ये 15 तारीख को अपने काम के सिलसिले में निकला है और उसके बाद शाम को इसका मोबाइल बंद हो गया और कोई रब्ता नहीं हुआ। और रात को इसकी बीवी से पूछा गया तो उसने बताया कि वो काम पे गया था, वापस नहीं आया। वो अगले दिन वालिदैन तलाश करते रहे हैं और फिर मुकदमा थाना बागबानपुरा में दर्ज करवा दिया गया। तफ्तीश लोकल पुलिस करती रही है। उसके बाद कोई 1 महीना 8-10 दिन बाद वो जो उसकी बीवी है वो भी घर से गायब हो गई है और उसके वालिदैन ने उसका भी मुकदमा थाना शादबाग में अगवा का दर्ज करवा दिया। तो वो तलाश दोनों मियाँ बीवी की जारी रही लेकिन वो कोई सुराग नहीं मिला। चूँकि वो ख़ातून भी मोबाइल खुफिया इस्तेमाल करती थी और व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करती थी, तो इसलिए कोई ख़ातर का रिज़ल्ट नहीं निकला। फिर ये तफ्तीश हमारे पास 30 अप्रैल को हमें ट्रांसफ़र हो गई अफसरान बाला ने। तो हमने उसको केस को स्टडी किया, उस पर काम किया, अफसरान से डिस्कस किया। हमारे कमांडर कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब, उन्होंने हमें गाइड किया कि किस तरह वर्क करना है, कैसे चलना है। तो हमने चूँकि ये इसमें ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ था, उस वहाँ से हमें कोई ज़्यादा क्लू नहीं मिले, तो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसका इस्तेमाल किया ज़्यादा। तो हम लोगों ने जो लास्ट उस मगवी की लोकेशन आ रही थी पत्तों की साइड पे, वो वहाँ से हमने गांव देहातों में सर्च करना शुरू किया। तो कोई उसमें भी हमें नहीं मिला। हमने लोकल पुलिस से भी चेक किया, कोई एक्सीडेंट, कोई डूबने का वाक़या या ऐसी बात। तो उसके बाद वहीं उसी एरिया में हमें फिर इसकी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली। आमना की जो उसकी बीवी थी, उस पे फिर हमने रैकियाँ लगाई हैं और खुफिया तौर पे बेस बदल के उस देहात में चेक किया तो साजोवाल में उसका पता चला। वहाँ से फिर हमने उसको गिरफ़्तार किया। उसने इंकशाफ किया कि 15 तारीख को मैं उसे अपने साथ लेके आई थी किसी सहेली से मिलने के बहाने, और आगे मेरा हसन नामी लड़के से जो ताल्लुकात थे उसको मैंने तैयार किया हुआ था। तो उसके घर में लेके आई हूँ। तो हसन के पास पिस्टल था, तो उसको वहाँ पे कमरे में हमने बिठाया और हसन और मैंने उसको फायर मार के कत्ल कर दिया और उसकी लाश ठिकाने लगा दी है। वो मज़ीद हमने उस पर हसन को अरेस्ट किया, तो उससे इंकशाफ हुआ कि उसने जो फायर मारा, फिर आमना और उसने हसन ने मिल के वो लाश कपड़ों में लपेट के दूसरे कमरे में शिफ्ट की है। वहाँ से उसको बोरी में बंद किया है। आमना को उसने वापस लाहौर भिजवा दिया है, जिसने लाहौर आके ड्रामा किया है कि वो जी अगवा हो गया। और उसने फिर अपने कज़न के साथ मिल के घर की बैक साइड पे खाली प्लॉट में वो लाश को दबा दिया है गड़ा खोद के। और उसको मकतूल के अगवा का जो मुकदमा था वो किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया था? ये उसके वालिद की मुद्दत में, और जो लड़की का था वो उसके वालिद में। अच्छा, लड़की के वालिद से। अच्छा, तो दूसरा मुझे ये बताइए कि मकतूल कितने बच्चों का बाप था? ये 2 बच्चे थे इसके, एक बेटा है, एक बेटी है। ये जी इसके भाई के साथ इसका ज़्यादा जुलाई अगस्त से रब्ता था 22 में, और ये उसकी शादी हुई है अक्टूबर में। तो ये उसकी शादी अटेंड करने के लिए गई है उसके गांव में, और वहाँ पे उसके भाई के साथ ये हसन से ताल्लुक़ बना। वहाँ से फिर ये रब्ता शुरू हुआ और फिर इसी दौरान इन्होंने प्रोग्राम लाया। आपकी मुकम्मल अब तक की जो इंटेरोगेशन है उसमें कहीं आपको लगता है कि जो इस खातून ने ख़ुद को अगवा
ہونے کا جو ڈرامہ رچایا اور اس میں اس کے والد نے اس کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا، تو یہ سارے کچھ لوگ ملے تو نہیں ہوئے؟ یہ ہم اس پہ تفتیش کر رہے ہیں جی، ابھی تفتیش جاری ہے، ابھی ملزمان ریمانڈ پہ ہیں، ہم تقریباً ہر پہلو پہ تفتیش کر رہے ہیں، اور ایسا ان کا ثابت ہوا تو ضرور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ عمران صاحب، بہت سارے اس طرح کے واقعات جو خواتین ناجائز ریلیشن بنا لیتی ہیں غیر مردوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو قتل کروا دیتی ہیں، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح کے یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا تو ہم کہیں گے کہ ٹی وی ڈرامے آج کل جس قسم کے موضوعات پہ بن رہے ہیں، اس میں بچوں کے جو کم عمر ہوتے ہیں ان کے ذہن خراب بھی ہو سکتے ہیں، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا استعمال بھیجا ہے، کئی ایپس ایسی ہیں جو آپ کو مس گائیڈ بھی کرتی ہیں اور آپ لوگوں کو بچوں کو خراب بھی کرتی ہیں، تو یہ ذرا نیٹ کا استعمال جو ہے والدین کو چاہیے ان کو ذرا اس پہ نظر بھی رکھنی چاہیے، اور بیجا استعمال جو ہے وہ روکنا چاہیے۔ بے انتہا ایپس ایسی ہیں جو آپ کو نقصان ہی پہنچاتی ہیں، کوئی فائدے والی نہیں ہے، وقت ضائع کرتی ہیں گیمز کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے۔ یہ ذرا اس چیز کو ذرا مانیٹرنگ کرنی چاہیے۔ اچھا، لاسٹ سر مجھے یہ بتا دیں کہ ملزم جب اغوا ہوا تھا اور اغوا ہونے کے کتنے دنوں کے بعد اس کا مرڈر ہو گیا تھا؟ یہ اسی دن اغوا، جس دن اغوا یہاں سے لاہور سے گیا، اسی دن شام کو انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اور اب مکمل تفتیش کر لی ہے کہ ابھی تک جاری ہے؟ ابھی تفتیش جاری ہے جی، ابھی ملزمان ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہیں، کچھ ریکوری بقایا ہے، باقی لاش اور موٹر سائیکل کی چیزیں برآمد کر لی ہم نے۔ دوسرا، اس تفتیش میں ہمارے سامنے جو پہلو آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام الناس سے ہماری ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ قانونی طور پہ آپ لوگ اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی پولیس کو اطلاع دینے کے پابند ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کی اطلاع فوری طور پہ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں یا قریبی پولیس آفیسر کو دینی چاہیے۔ آپ کسی بھی جرم کی اطلاع یا آپ کو اس کے متعلق کوئی معلومات ملتی ہیں تو آپ فوری طور پہ اس کو قریبی پولیس اسٹیشن میں یا آپ 15 پہ بھی اطلاع دے سکتے ہیں، یا آپ تفتیشی آفیسر اگر اسے جانتے ہیں تو اس کو بھی اطلاع دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی کارروائی میں جرم کو چھپانے کی یا کوئی معلومات چھپانے کی کوشش کریں گے تو کل کو تفتیش میں آپ لوگ اس جرم کا حصہ تصور ہوں گے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ، اور اب معاشرے کی اصلاح کے لیے اور جرائم کی روک تھام کے لیے عوام الناس سے ریکویسٹ ہے کہ کسی قسم کی بھی آپ کی اگر اطلاع علم میں آتی ہے تو آپ لوگ فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کریں، تاکہ ایسے ملزمان جو ہیں وہ بر وقت پکڑے جائیں اور ان کو سزا ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ ایسے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ سامنے نہ آئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا جو اس طرح کی ویڈیوز کو یا اس طرح کے ڈراموں کو دیکھتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے ڈراموں کی بھی روک تھام کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ آئندہ کم ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔